Yan, good morning guys. Another day, another vlog. Nangisda tayo ulit ngayon guys sa laot. Ito kasama ko sila boss. Ito si kuya, si kuya Padong. Shout out sa mga kakilala ko dyan. Maraming salamat sa inyo. Maganda yung panahon natin ngayon guys. Sana sortein kami. Sana malaki yung mahuli namin. Sana marami. Nilalagyan na ni kuya ng gas yung ano, tangke namin. Boss, shout out boss. Shout out sa inyo. Ito yung mga master doon sa ano, sa Pantalan. Master yan doon. Ayan guys, binubuhat na namin yung ano, bangka. Magaan. Magaan na lang. Ayan. Ayan. Wait, kuling-kuling gamit guys. Ito, dito kasi yung importante namin guys. Pandesal. Dito yung importante namin guys, pandesal. Yan. Yan. Sakay na ako na guys. Yan guys, sana marami kaming mahuli guys. Sana panoorin nyo yung video namin hanggang huli. Sana mag-enjoy rin kayo sa panonood sa amin. Ayan. Yan guys, itong gamit ko ngayon guys. Ultralight na rod lang yung gamit ko. Bakit? Gusto ko lang kasi mag-enjoy guys. Yung mag-bend talaga yung ano ko. Yung mag-bend talaga yung rod. Shimano FX 3000 yung wheel na gamit ko. Yan. Yan guys, first drop tayo guys. Tatlo yung rig ko guys. Tatlong hook. First drop. First catch tayo guys. Okay, ito guys. First catch natin to. First catch of the day. Ano ka? Pinapahirapan mo ako. Yun. Nice, nice, nice. Ayan guys. First catch tayo guys. Yan, sana marami pa tayong mahuli sa sunod. Huli. Huli ka. Wala. Inabutan. Huli. Tatlo guys. Salay-salay guys. Tatlo. Ayan. Huli guys. Huli. Huli guys. Huli guys. Huli. Uy. Butete guys, tatlong butete.
Dalawang butete guys. Ayos. Ayos guys, tatlong butete guys oh. Oh. Guys. Tiki guys. Tiki. Kagatin mo ulit. Kagat. Huli. Nice. Maliit lang guys. May line dito. Kanina to line. Green. Sabit tayo sa line nila. Kunin mo muna boss. Yun. Ayun. Nice guys. Kaulit tayo guys. Fish on. Kaulit tayo guys. Nice.